For today's video guys, meron tayong tanggap dito na equalizer tsaka ampli concert. Yan guys, ang sira ng ampli nya guys is no sounds, tsaka sira yung USB nya guys. So, sabi ng mayari convert na lang daw. Yan, sira ito dito, yan siya. Hahanapan pa natin yan ng pag mag DIY tayo kung saan natin ilalagay yan guys. Yung equalizer naman guys, ayaw niyang tumunog yan. Ang tatak niya is 215 yan. Yan, tapos DBX. Yan, DBX yan siya guys, yan. Yan yung tanggap natin na ngayong araw na to. At ang ginawa natin guys, yan, nakasitab yan guys, gumagana. Yan. Magana parehas siya guys. Yung ampli guys, okay na. Gumagana na rin guys. Tsaka yung Bluetooth nya, kinumbert na lang natin, sabi ng may-ari. Kaya mga guys, okay na yan. Tsaka yung equalizer guys, okay na rin yan guys. Hindi ko na lang videohan nung pagpalit natin ng IC. Ito yung mga IC guys, pakita ko sa inyo guys. Yan guys, lahat yan guys. Yan, marami yan guys. Ayan, ito yung shortage yan guys sa IC guys. Yan, ito yung shortage ng IC guys. Yan, at may sira yan guys. Yan ang putok. Yan, putok yung IC nya guys. Yan lahat yan guys. Yan ang IC lahat na pinalitan ko. Kaya naging okay yan guys. Yan, yan. Kaya guys, ngayon okay na yan siya. Gumagana na yan. Testingin na lang natin guys. Gagamitin kasi ng may-ari daw to guys sa 15 birthday. Yan, okay na yan guys. Pagaganahin na lang natin guys. Yan, okay na yan guys. Ayan, yan, kabila guys. Yan, yung controller ito guys, medyo medyo sabit pa. Yan, okay na. Set up na natin yan guys. Yan yung Twitter natin guys, o Twitter natin. Yan, tapos yung audio natin, ayan o. So yung piece natin guys, ayan o. Everybody needs a time away. Yan yung Twitter natin. Guys, okay na yan. Okay na. Okay na. Yung hindi pa nakasubscriber sa aking YouTube channel, RR Tips, please subscribe para ma-update ko guys araw-araw natin video guys. Hanggang dito na lang muna guys ang ating, please like and share na lang. Thank you for watching. Hanggang dito na lang ating video. Bye bye.